নমস্কার সবাইকে। উপস্থিত আমাদের স্যার মহাশয় স্যার এবং আমাদের সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম এবং পজিটিভ বার্তার সমস্ত কর্মকর্তা যারা আছেন, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার উপস্থিত সবাই আছেন। আজ খুব আনন্দের বিষয় যে স্যারের এশিয়া বুকস অফ রেকর্ডে স্যার যেটা পেয়েছেন সেটি আমাদের খুব গর্বের এবং আনন্দের বিষয়। তার সাথে যে বছরে 1 কোটি গাছ স্যারের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে আমাদেরও পরিকল্পনার কাজ চলছে। আমরাও চাইছি আমাদের টিম একসাথে যে স্যারের যে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা বা স্বপ্ন যেটি আছে সেটি আমরা সকলে সম্মিলিত হয়ে আমরা চেষ্টা করে যাব। ধন্যবাদ। पॉजिटिव वार्ता ने एक इतिहास रच दिया। आज पॉजिटिव वार्ता का एशिया बुक रिकॉर्ड का नवाजा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट इसके लिए बात करें छुट्टियां पैसा प्लेटफॉर्म जो छोटे करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आप सब जुड़े हुए हैं। आगे में जाके पॉजिटिव वार्ता और भी बड़ा होगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। जल्द हाथ करें। आज हमारे भी सब पॉजिटिव वार्ता का एशिया बुक रिकॉर्ड का अवार्ड मिल रहा है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व की बात है, गर्व का समय है। जब एक किसी के ख्वाहिश के ऊपर किसी के कोशिश के लिए आज एशिया बुक रिकॉर्ड को उनसे नवाजा जा रहा है।